우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns et les autres. 예배할 수 있는 게 하나님의 은혜입니다. C'est la grâce de Dieu qu'on peut faire le culte. 할렐루야. 제가 3월 달에 코로나에 걸렸었습니다. Au mois de mars, j'ai eu le corona. 그때 막 열도 많이 나고 또 막 냄새도 못 맡고 또 굉장히 아픈 기간을 한 열흘 정도 보냈던 것 같습니다. J'avais beaucoup de fièvre, j'avais perdu l'odeur et non, c'était un mois en fait assez souffrant. 그 목소리가 나중에 안 나왔어요. Au bout d'un moment, j'avais perdu ma voix même. 그래갖고 인터넷으로도 예배를 할 수가 없었어요. J'arrivais pas à donner la prédication, 그 메시지를 전할 수가 없었어요. donc je pouvais pas donner les messages, même en ligne. 그 여러분들 우리가 이렇게 말할 수 있다는 게 하나님의 은혜입니다. Déjà du fait qu'on peut parler, c'est la grâce de Dieu. 그리고 한국에 갔을 때 뭐 이렇게 양성은 아닌데 하여튼 코로나 바이러스 그게 검출이 돼갖고 병원에 격리가 Donc 됐었죠. quand je suis allée en Corée, j'ai été encore testée positive, donc j'ai été hospitalisée. 그래가지고 한 열흘 동안 꼼짝 못하게 병원에 갇혀 있었어요. Bon, j'ai été enfermée dans un hôpital pendant 10 jours. 그 뭐 어디 가고 싶어도 갈 수가 없습니다. Je pouvais aller nulle part. 그 이제 결혼식을 앞두고 있는데 이거 못 나가게 되는 거 아닌가 그런 걱정이 될 만큼 딱 갇혀 있었어요. Donc le mariage de mes fils s'approchait, mais je pouvais pas sortir de l'hôpital, donc j'avais un peu d'angoisse. 몸에는 아무 증상이 없었거든. Alors que j'avais pas de symptômes. 그러니까 이제 이게 몸이 건강한데도 갇혀서 못 나가는 겁니다. Donc même si j'étais en forme, je pouvais pas sortir de l'hôpital. 그 여러분들 우리가 예배할 수 있다는 게 큰 축복입니다. Le fait qu'on peut faire le culte, c'est la grâce de Dieu. 그 내가 건강해서 여러분들 교회 오는 줄 알죠? Vous pensez que vous êtes en forme de pouvoir venir à l'église? 건강해도 못 가는 경우가 있다니까요. Il y a des cas où, même si on est en bonne santé, mais on ne peut pas aller ailleurs. 그리고 조금만 고장이 나도 조금만 아파도요. 여러분들 못 움직이는 경우도 많습니다. Et ça arrive souvent aussi qu'on est un peu malade, mais on ne peut même pas bouger. 그래서 우리가 하나님 앞에 예배할 수 있는 것은 하나님의 큰 은혜입니다. C'est une grande grâce de Dieu qu'on peut faire le culte. 하나님께서 오늘도 하나님의 축복된 굉장한 계획 은혜를 예배해 놓고 우리를 이 축복 가운데 부른 줄 믿습니다. J'ai la confession que Dieu nous a appelés dans ses bénédictions avec la préparation de sa grâce qu'il va nous donner. 할렐루야. 오늘은 자기를 높이는 자와 낮추는 자란 제목을 가지고 하나님의 은혜를 나누려고 Le 합니다. titre du culte d'aujourd'hui, c'est ce qui s'élève et ce qui s'abaisse. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 완전히 영적으로 캄캄하던 시대입니다. Jésus était venu sur cette terre quand il y a l'obscurité totale. 그러니까 복음은 완전히 없어져 버렸고요. 종교 지도자들은 완전히 타락하고 교회가 완전히 무너진 그런 시대입니다. L'évangile à cette époque-là était perdu, les pharisiens ont été corrompus. 그런 일에 아주 큰 역할을 했던 사람들이 바로 종교 지도자들이겠죠. Et à ce moment-là, c'était les chefs religieux qui avaient un tel pouvoir. 여러분들 마태복음 23장을 이렇게 쭉 읽어보면은 예수님께서 굉장히 책망하는 장면이 나옵니다. Si on lit le Matthieu chapitre 23, en fait, Jésus reproche beaucoup. 화 있을진저 이러면서 굉장히 바리새인들과 서기관들, 종교 지도자들을 책망합니다. Jésus a reproché sévèrement les pharisiens et les chefs religieux. 그 화 있을진저 이 말은 쉽게 말하면은 분명히 교회 지도자인데도 불구하고 구원 못 받았다는 말 아닙니까? Jésus avait même dit qu'il y aurait la colère, c'est-à-dire que les pharisiens, les chefs religieux n'avaient pas de salut. 사람들로부터 백성들로부터 존경받는 위치에 있는 사람들입니다. Ils avaient dans une position où ils reçoivent beaucoup de respect du peuple. 교회에서 중요한 일을 맡아서 했던 사람들입니다. Ils prenaient un rôle important au sein des églises. 근데 그 사람들을 향해서 예수님이 화 있을진저 이러면서 있잖아요. 심한 욕을 하신 거죠. Mais Jésus a dit qu'il y aurait la colère à ces gens, donc entre guillemets qu'il a même insulté. 그만큼 그 시대가 어두웠던 시대입니다. C'est à ce point-là que cette époque a été dans l'obscurité. 그 예수님께서 굉장히 화를 내시면서 책망하시는 거죠. Donc, Jésus était en colère en les reprochant. 근데 이 사람들 못 깨닫습니다. Mais il n'a finalement pas compris. 이렇게 심하게 책망하는데도 못 깨달아요. Malgré la colère de Jésus-Christ, les chefs religieux n'avaient pas compris. 여러 가지 말씀을 주셨고 기적도 보여주셨고 다 해도 못 깨닫습니다. Jésus a donné sa parole et a même montré des miracles, mais les chefs religieux n'ont pas compris. 아니 못 깨닫는데 왜 그렇게 말씀하시냐 이 말이에요.
Il comprend pas, mais pourquoi Jésus continue à donner sa parole? 그 말씀을 주시는 것은 깨달으라고 주시는 건데 못 깨닫는 걸 알면서도 왜 말씀을 주시냐 이 말이에요. Dieu nous donne la parole pour que nous puissions comprendre, mais Jésus continue à donner la parole même si les chefs religieux ne comprennent pas des choses. 예수님은 그들이 못 깨닫는 걸 알면서도 그 말씀을 주십니다. Donc Jésus a donné la parole même s'il savait qu'il n'allait pas comprendre ces choses. 그때보다도 더 중요한 미래가 남아있기 때문입니다. Parce qu'il y a un avenir qui est très important. 나라가 완전히 무너지고 후대들이 당할 미래의 고통을 예수님이 보고 계시는 거예요. Parce que Jésus voit la souffrance que la prochaine génération aura. 여러분들 그 이스라엘 나라가 당한 고통이 말로 표현할 수 없을 만큼 큰 고통이 몇십 년 지나지 않아서 바로 들어오게 됩니다. On ne peut même pas imaginer les désastres et la souffrance que les Israélites avaient. 그런 미래를 내다보면서 그런 후대를 생각하면서도 또 메시지를 주시는 En voyant cet avenir, en pensant à cette prochaine génération, Jésus a donné la parole. 그 듣고 있는 바리새인들과 서기관들은 못 깨달았는데 결국은 정말 소수의 유대인들을 통해서 세계복음화가 또 이루어지는 겁니다. Les chefs religieux et les pharisiens n'ont pas compris la parole de Jésus, mais après ce sont les juifs qui ont compris la parole et qui ont accompli la parole de Jésus. 그래서 말씀을 주시는 겁니다. C'est pour cela que Jésus a donné sa parole. 하나님께서 오늘도 우리에게 이 언약의 말씀을 주시는 줄 믿습니다. J'ai la conviction que Dieu est en train de nous donner la parole d'alliance. 네, 교회 다니면서 시험 드는 경우가 많습니다. On peut être souvent tenté par des conflits au sein des églises 대부분 사람 때문에 시험 들죠. à cause des gens de l'exil. 근데 여러분들 교회 다니면서 시험 들 필요 없습니다. Mais vous n'avez pas besoin d'être tenté par des conflits au sein des églises. 이때 이 시대를 보라니까요. Regardez l'époque. 교회에 앞장서서 일을 하는 하나님을 섬기는 사람들이 완전히 불신자들이고 하나님을 믿지 않는 사람들입니다. Regardez cette époque. Les chefs religieux qui travaillent même au sein des églises étaient non-croyants et ne respectaient pas la loi. 자기들은 하나님을 믿는다고 하죠. Ils disent qu'ils croient en Dieu. 근데 그 유대인의 회를 가지고 사탄의 회라고 할 만큼 완전히 무너진 사람. Mais ils étaient tellement corrompus qu'on disait que c'était la réunion des non-croyants. 그래서 교회 안에는 구원 못 받은 사람도 있습니다. Dans des églises, il y a des non-croyants qui n'ont pas reçu le salut. 또 구원 받아놓고도 많이 영적인 문제가 있어갖고 치유 중에 있는 사람들도 있습니다. Il y a aussi des gens qui ont reçu le salut mais qui sont en train de se guérir de problèmes spirituels. 이제 겨우 구원받고 아무것도 모르는 새신자들도 Il 있습니다. y a aussi des nouveaux croyants qui ont à peine reçu le salut. 그러니까 그런 사람들 보고 시험 들 필요가 없다는 얘기죠. Donc on n'a pas besoin d'être tenté par les problèmes de ces gens. 우리가 믿는 거는 하나님을 믿는 겁니다. Parce que nous croyons en Dieu. 하나님의 말씀을 믿는 겁니다. C'est la parole de Dieu que nous croyons. 예수 그리스도를 믿는 C'est 겁니다. Jésus-Christ que nous croyons. 할렐루야. 그래서 교회가 필요한 겁니다. C'est pour cela que nous avons besoin des églises. 그런 불신자라도 살려야 되기 때문에. Parce que nous devons sauver ces genres de non-croyants. 그런 영적인 문제가 많은 사람이라도 치유해야 되기 때문에. Nous devons guérir ces chrétiens même, mais qui se souffrent des problèmes spirituels. 그래서 교회가 필요하고 복음이 필요한 겁니다. C'est pour cela que nous avons besoin de l'église et nous avons besoin de l'évangile. 빨리 치유가 되면 좋은데 빨리 치유가 안 되거든요. Bien sûr, c'est bien de se guérir rapidement, mais ce n'est pas le cas. 그래서 계속 예배 드리면서 은혜 받아야 되는 C'est 거예요. pour cela qu'on continue à faire le culte, à recevoir la grâce de Dieu. 오늘 은혜 못 받았는데 또 언제 은혜 받을지 아무도 알 수가 없기 때문에. Même si on ne reçoit pas la grâce aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment on va recevoir la grâce. 예수님께서는 그때 그 시대를 보고 계시지만은 미래를 내다보고 또 이 말씀이 기록돼서 계속해서 교회가 세워질 것인데 그 교회에 구원받은 하나님 자녀들이 볼 것을 내다보면서 이 말씀을 주시는 겁니다. Jésus est à cette époque-là, mais il était en train de regarder l'avenir des prochaines générations, à donner l'évangile à cette prochaine génération. 그래서 사람 보고 시험 들지 마시고요. Donc ne soyez pas dans les conflits des gens. 세상 들어가서도 착각하거나 속지 마시기 바랍니다. Même sur votre terrain, ne soyez pas tentés. 하나님의 말씀을 딱 근거로 해서 세상 보는 눈들이 진짜 열려져야 됩니다. Basez sur la parole de Dieu et ayez un œil pour voir le monde. 그 세상도 잘 알아야 됩니다. Il faut bien savoir le monde, 그러나 세상을 능가하는 믿음이 있어야 됩니다. mais il faut déjà tout d'abord avoir la foi qui surpasse les problèmes du monde. 하나님께서 예배를 통해서 우리에게 이 축복의 언약을 주시는 줄 믿습니다. J'ai la conviction que Dieu nous donne ses bénédictions et la grâce à travers ce culte. 그래서 예수님께서 23장에는 특히 많은 책망을 하시는 장면입니다. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre surtout 23, Jésus reproche beaucoup. 우리 말씀을 들으면서
우리 자신을 좀 돌아보는 그런 시간이 돼야 되겠습니다. En écoutant la parole de Dieu, qu'on doit regarder nous-mêmes et réfléchir à nous-mêmes. 시대를 보는 눈이 열리는 그런 시간표가 돼야 되겠습니다. On doit avoir un œil pour voir le monde de cette époque. 그리고 하나님이 주시는 정확한 언약과 기도 제목을 찾아내야 되겠습니다. Et il faut trouver le sujet de prière et l'alliance correcte de Dieu. 자, 첫 번째입니다. Le premier point, 복음 모르는 서기관과 바리새인. les scribes et les pharisiens qui ne connaissent pas l'évangile. 성경을 많이 알고 있었습니다. Ils connaissent bien la Bible. 성경에 대해서는 박사입니다. Ils sont des professionnels de la Bible. 뭐 달달달달 외울 만큼 굉장히 박식한 사람들입니다. Ils ont même tout appris par cœur les versets de la Bible. 그런데 성경에서 말하고 있는 복음을 모릅니다. Mais ils ne connaissaient pas l'évangile dont la Bible est en train de parler. 여러분들 복음 모르면요, 여러분들 아무리 성경을 달달달 외워도 결국은 재앙 저주에서 빠져나올 수가 Si on 없어요. ne connaît pas l'évangile, même si on apprend par cœur tous les versets, on ne peut pas sortir des désastres. 그러니까 이 사람들이 하고 있는 모습들을 예수님께서 상세하게 설명을 하는 겁니다. Donc Jésus est en train d'expliquer leurs actions. 그들이 모세의 자리에 앉아 있다라고 얘기합니다. Jésus a dit qu'ils sont assis à la place de Moïse, 그 말이 바로 가르치는 자리에 있다라는 얘기죠. c'est-à-dire ils sont dans la place d'enseigner les gens. 그 서기관과 바리새인들이 그때 그 시대에 랍비, 쉽게 말하면 가르치는 자리에 있던 사람들입니다. Donc les scribes et les pharisiens enseignaient des gens. 지금으로 말하면은 목회자입니다. La place d'aujourd'hui, en fait, c'est la place des pasteurs. 그 지금 말하면은 우리 같은 존재들입니다. Ce sont en fait les gens comme moi. 그래 목사님들이 가장 주의해야 됩니다. C'est pour cela, en fait, il y a aussi des choses à faire attention des pasteurs. 목사님들이요 말만 가르치고 이 말씀대로 안 사는 교회가 허다하게 Il y a 많습니다. beaucoup de pasteurs qui donnent la parole mais qui vivent pas selon la parole. 그러니까 있잖아요. 가장 먼저 여러분들 재앙 저주를 받게 되는 겁니다. Donc c'est pour cela il y a souvent des pasteurs qui reçoivent tout d'abord beaucoup de désastres. 그래서 여러분들 목사님을 위해서 기도를 많이 해야 됩니다. Priez beaucoup pour les pasteurs. 할렐루야. 오늘 본부 일부 메시지도 제사장에 대한 메시지를 주시더라고요. Même les premiers cultes de l'organisation en Corée, ils ont parlé des prophètes. 목사님들을 위한 기도가 굉장히 소중하다. Et il a dit que la prière pour les pasteurs est précieuse. 근데 하나님께서 하시는 방법이 또 목회자를 세워가지고 성도들을 축복하도록 그렇게 또 하나님이 하시는 방법이거든요. Et Dieu utilise aussi les pasteurs pour bénir les fidèles. 그러니까 그 시대가 완전히 목회자들 위치에 있는 사람들이 완전히 흑암에 완전히 무너진 시대니까 성도들이 백성들이 축복을 받을 수가 없는 거예요. Donc vous voyez à cette époque les pharisiens et les scribes qui étaient dans la place d'enseignants étaient tous corrompus, donc les peuples ne pouvaient pas recevoir la bénédiction. 그래서 저와 여러분들이 이 말씀을 들으면서 하나님의 기도 제목을 딱 붙잡아야 돼요. En écoutant cette parole, nous devons saisir les sujets de prière que Dieu nous donne. 이 사람들이 모세의 자리에 앉아갖고 많은 백성들을 가르치고 성경을 가르친다는 거예요. Ils sont assis à la place de Moïse et ils enseignent la Bible, ils enseignent la loi, 근데 말만 하고 그들은 행하지 않는다는 겁니다. mais ils disent, mais ils ne le font pas. 그러니까 모든 그 사람들이 하는 행위는 사람들에게 보이려고 하는 행위라는 겁니다. Donc ils font ces actions pour en fait se montrer auprès des gens. 사람에게 보이려고 하는 행위니까 그들의 행위를 본받지 말라는 겁니다. Donc Jésus est en train de dire que les actions des pharisiens, en fait, ils le font pour se montrer aux gens, donc il ne faut pas les suivre. 5절에 보면 이 내용이 나옵니다. Dans le verset 5, 5절 하반절에 보면은 그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 한다 이렇게. c'est écrit ainsi qu'il porte des grands phylactères et il allonge les franges. 신명기 6장 8절에 보면은 자녀들한테 후대들한테 말씀을 가르치라고 얘기하면서 이마에 붙이라고 얘기합니다. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 8, c'est écrit même il faut coller la parole de Dieu sur le front. 그 말씀대로 이 양피지에다가 하나님의 말씀을 새겨 가지고 이마에다 딱 붙였어요. Et on nous demande d'écrire la parole de Dieu et de le mettre sur le front. 그래 가지고 그걸 경문이라고 얘기합니다. Et c'est ce qu'on dit la loi. 그게 유대인들의 랍비들이 이마에다가 이렇게 쉽게 말하면 말씀을 딱 붙인 거예요. dont les maîtres des Juifs avaient collé la parole de Dieu sur leur front. 그러니까 이제 그 경문의 띠를 넓게 했다는 거예요. Non, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont agrandi cette feuille qu'ils ont mis sur le front 그 사람들한테 잘 보이려고. pour bien montrer aux gens. 그러니까 이제 하나님께서 말씀으로 하라고 하는 거는 다 해놨는데 그 핵심 왜 그렇게 했는지는 다 놓쳐버린 Donc 거예요. ils ont bien respecté tout ce qu'on leur avait demandé de faire, mais ils ont perdu la raison pour laquelle ils devaient faire cela. 그리고 구별된 백성이란 뜻에서 이렇게 옷수를 달게 했거든요. 옷수를.
Et on nous a demandé aussi de mettre des choses sur leurs vêtements pour distinguer ces gens qui sont séparés. 그러니까 그 옷을 보고 하나님의 말씀을 기억해서 그 말씀을 묵상하도록 그렇게 옷을 달라고 한 거예요. Et la raison pour laquelle Dieu leur a demandé de faire ça, c'est pour se souvenir de la parole. 근데 그 옷술은 길게 달았어요. Mais ils ont bien allongé les franges 표시가 잘 나도록. pour bien montrer aux gens. 근데 그 말씀대로 사는 사람은 한 명도 없는. Mais il n'y a personne qui respecte ces lois dans la vie. 그 예수님께서 지금 그 바리새인들과 서기관들이 하는 모습들을 딱 이렇게 설명하는 Donc 거예요. Jésus est en train d'expliquer leur action qu'ils ont perdu la raison, la clé. 여러분들 보세요. 지금 교회 안에 막 신부들이 막 얼마나 화려하게 막 옷을 입습니까? Regardez aujourd'hui dans des églises catholiques, il y a aussi des prêtres qui sont bien habillés. 뭐 교황이 하고 있는 모습 한번 보세요. 얼마나 화려합니까? Regardez les actions et les vêtements qu'ils font, qu'ils portent. 딱 그 모습입니다. C'est la même en fait, c'est pareil, c'est la même 그렇게 chose. 하면서 하나님과 대적하는 자리에 서는 거예요. Ils font ces genres de choses, mais ils sont contre Dieu. 어떤 한 종교를 비판하는 게 아닙니다. Je suis pas en train de critiquer une telle religion, 우리 목회자들도 그렇게 될 수 있다라는 겁니다. parce que je suis en train de dire que ça peut nous arriver à nous les pasteurs. 영광 받는 걸 좋아하고요. 사람들한테 보이는 거 좋아하고요. 이렇게 자꾸 될 수 있다는 겁니다. Il est facile que nous aimons à recevoir la gloire des gens, 그러면서 잔치의 윗자리에 앉으려고 하는 거죠. et ils veulent bien s'asseoir à la haute position des festins, 그 사람들한테 존경받기를 원하는 거예요. parce qu'ils veulent avoir le respect. 그 회당 같은 데 가면은 높은 자리에 앉기를 원하는 거예요. Et ils veulent bien avoir une siège très haute. 또 시장에 가면은 사람들한테 인사받는 걸 원하는 거예요. Et ils veulent avoir le salut des gens. 아, 내가 랍비다 이거라. Moi, je suis le maître. 내가 바리새인이다 이거라. Je suis pharisien. 내가 제사장이다 Je 이거라. suis prêtre. 그 사람들로부터 그거 막 인사받고 칭찬받고 또 막 이런 걸 좋아하는 거죠. Ils veulent bien recevoir ces compliments et ces saluts des gens. 랍비라 칭함 받는 것을 좋아하느니라. C'est même écrit qu'ils aiment bien être appelés maîtres. 그러면서 예수님께서 아주 중요한 메시지들을 하는 거죠. Et Jésus donne le message important. 랍비라 칭함을 받지 말라. Vous vous appelez pas les maîtres, 너희 선생은 하나다. parce que votre maître est un seul maître. 누가 선생입니까? Qui est votre maître? 예수 그리스도입니다. C'est Jésus-Christ. 예수 그리스도 하나님 외에는 우리한테 선생 없습니다. Il n'y a pas d'autre maître pour nous qui est seul Jésus-Christ. 목사는 그 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀을 전달하는 역할을 할 뿐입니다. Le pasteur prend le rôle de relayer ce message de Jésus. 그리고 너희는 다 형제니라. Et vous êtes tous frères. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. N'appelez personne sur cette terre votre père, 진짜 아버지는 하늘에 계신 하나님 아버지밖에 없다. car en ce votre père est celui qui est au ciel. 여러분들 지금 한번 보세요. 그 왜 교황을 아버지, 신부를 아버지라고 부르잖아요. Regardez les gens qui sont dans la religion catholique, ils appellent les prêtres comme père. 또 목사님들 보고 아버지라고 그럽니다. 개신교에서도요. Et certains protestants aussi appellent les pasteurs comme père. 여러분들요, 전부 다 변질된 겁니다. Mais c'est tous en fait transformés. 여러분들요, 그런 거 좋아하면서 복음의 핵심은 다 놓쳐버린 거예요. Donc les pharisiens, ils aimaient bien cela, mais ils ont perdu toute la clé de l'évangile. 그 말씀을 주신 이유와 목적, 내용은 다 놓쳐버린 거예요. Ils ont perdu le contenu, l'objectif de la parole. 지도자라 칭함을 받지 말라. Ne vous faites pas appeler comme maître, 너희의 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라. parce que votre maître est seul maître qui est le Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분들요, 우리가 크리스찬 기독교를요, 기독교라고 부르잖아요. Nous nous appelons chrétiens. 기독교라는 말이 한문으로 그리스도입니다. 한문으로 기독교지 그리스도교를 말합니다. Les chrétiens, en fait, en caractère chinois, ça veut dire le Christ. 그래서 우리의 교주는 교주란 표현이 틀리지만은 우리의 교주는 예수 그리스도입니다. Donc, le maître, notre maître, même le terme de maître peut être faux, mais notre maître est en tout cas le Christ. 그래서 우리 교단 이름이 대한예수교 장로회 이렇게 돼 있는 거예요. Donc c'est pour cela que nous nous appelons les chrétiens. 대한기독교 장로회 이렇게 돼 있는 거예요. Et en Corée, on nous appelle l'association la Corée des chrétiens. 우리는 예수 그리스도를 믿는다는 겁니다. Nous croyons en Jésus-Christ. 우리 믿음의 대상은 한 분밖에 없습니다. Nous avons un seul objet que nous croyons. 예수 그리스도를 믿는 겁니다. Nous croyons en Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분들 진짜 복음의 본질을 회복해야 됩니다. Il faut restaurer la clé de l'évangile. 그렇게 이거 다 놓쳐버리니까 결국 중요하지 않은 것에 결국은 생을 걸게 되는 거예요. Ils ont perdu l'essence de l'évangile. Ils mettent leur vie pour d'autres choses. 사도 바울이요, 이 복음 깨닫고 난 다음에
사람들이 좋아하는 거 그 참 다 배설물로 여겼다. 이 고백을 한 겁니다. Apôtre Paul, quand il a compris cet évangile, il a considéré toutes ces choses comme de la boue. 오직 복음에 집중하는 거예요. Il s'est concentré seulement sur l'évangile. 여러분들요, 진짜 우리가 영광 받고 진짜 찬양 받고 경배 받을 분은 한 분 하나님밖에 없습니다. Il y a seul Dieu qu'on peut donner la gloire, qu'on peut donner les louanges. 안 그래도 유 목사님도 그런 표현을 한번 하시더라고요. Même le pasteur Liu avait parlé de ça. 우리 목사님들과 상임위원회 목사님들이 실은 영광을 너무 많이 받아서 탈이지 우리가 받을 영광이 없다 이거죠. Le pasteur Liu avait même dit que nous, les pasteurs dans notre association, a reçu beaucoup de grâce, beaucoup de gloire, mais on n'a pas besoin de recevoir telle gloire. 물론 목사님들을 우리가 존경해야 됩니다. Bien sûr, il faut bien respecter les pasteurs. 그건 당연한 겁니다. C'est quelque chose d'évident. 존경하는 거하고 목사님을 하나님처럼 섬기는 거하고는 또 다른 얘기입니다. Mais respecter les pasteurs n'est pas la même chose de les adorer comme Dieu. 이게요, 자기도 모르는 사이에 사단이 심어놓은 교만이 딱 들어가 버려. En fait, sans être conscient de cela, Satan nous met l'arrogance dans notre cœur. 이 사단이 놀는 거예요. C'est Satan qui nous a mis cette arrogance. 그때 그 시대의 사두개인과 바리새인들, 서기관들이 참 이런 위치에 있었던 겁니다. Et les pharisiens, les scribes étaient dans une telle position où ils pouvaient recevoir beaucoup de respect. 그래가지고요, 사단한테 완전히 잡혀버린 거예요. Ils sont saisis par Satan. 여러분들 유대인의 회가 사단의 회라고 분명히 계시록에 말씀하고 있습니다. Dans l'Apocalypse, c'est bien écrit la réunion des Juifs et c'est la réunion des Satans. 우리 교회도 그렇게 될 수 있습니다. Il peut arriver ces genres de choses à des églises. 우리 목회자들도 그렇게 될 수 있습니다. Nous, les pasteurs, pouvons aussi devenir comme les pharisiens. 진짜 하나님의 음성 들어야 Il 됩니다. faut absolument écouter la parole de Dieu. 우리 말씀 붙잡아야 Il 됩니다. faut tenir la parole de Dieu. 그래서 목회자를 위한 기도가 중요합니다. C'est pour cela, c'est très important de faire la prière au pasteur. 이 교만이 어디서부터 시작됐느냐? D'où vient cette arrogance? 사단에게서부터 시작된 거예요. Ça vient de Satan. 이 사단이 교만하여져서 하나님을 대적하는 자리에 딱 쓴 Satan 거예요. est devenu arrogant et il s'est mis contre Dieu. 이게 나타나가지고요, 창세기 3장에 우리 인간에게 교만을 딱 심은 거예요. Et c'est comme cela, Satan nous a mis l'arrogance dans Genèse chapitre 3. 네가 하나님처럼 될 수 있다. Tu peux devenir comme Dieu. 우리 인간이 하나님처럼 될 수 있다. L'homme peut devenir comme Dieu. 그래서 있잖아요, 진짜 이렇게 나중에 무너지는 사람들 보면 특징이 교만한 겁니다. Donc si vous regardez les gens qui tombent en fait dans la destruction, ils ont bien l'arrogance dans leur cœur. 그러니까 높은 자리에 앉기를 원하는 거예요. Ils veulent bien être dans une position haute. 사람들로부터 존경받기를 원하는 Ils 거예요. vont avoir le respect. 자꾸 교만한 자리에 앉게 되는 거예요. Donc il va continuellement s'asseoir sur une position arrogante. 여러분들요, 저와 여러분들이 하나님의 말씀 앞에서 진짜 언약 붙잡고 복음 붙잡아야 됩니다. Il faut absolument tenir l'alliance et la parole de Dieu. 여러분들, 교만 이거는 사단이 심는 겁니다. L'arrogance, c'est Satan qui nous met dans notre cœur. 저와 여러분들이 하나님 복음 붙잡게 되기를 주 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous tenissiez l'alliance de Dieu. 그러면서 그 내용 속에서 하나님은 굉장히 중요한 메시지를 우리에게 주는 겁니다. Et dans cette situation, dans cette explication, Jésus nous donne le message important. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. Celui qui veut être élevé doit s'abaisser. 실은 교회의 직분은 섬기는 직분입니다. La position en fait qu'on a dans des églises, c'est pour servir les autres. 존경받는 자리가 아니고요, 섬김받는 자리가 아니고 섬기는 자리가 돼요. Ce n'est pas une position qu'on est respecté par les gens, mais c'est une position où on sert les gens. 그래서 중직자가 될수록 섬기는 자가 돼야 되는 거예요. Donc quand vous serez les responsables de l'église, il faut servir les autres. 목회자가 섬기는 자가 돼야 되는 거예요. Les pasteurs doivent aussi servir les fidèles. 왜냐? 하나님의 은혜와 사랑을 많이 받았으니까. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu beaucoup d'amour, beaucoup de grâce de Dieu. 그래서 예수님께서 친히 수군을 두르시고 제자들의 발을 씻기셨잖아요. C'est pour cela que Jésus a même nettoyé les pieds des disciples. 왜 제자들의 발을 씻긴 줄 아십니까? Vous savez pourquoi Jésus a lavé les pieds des disciples? 예수님을 따라다녔던 제자들이 나름대로 참 다 그런 계산을 하고 있었던 거죠. Parce qu'en fait, les disciples avaient quelques calculations dans leur tête. 가만히 보니까 예수님이 이제 나라를 전복시키고 완전히 이 땅에다가 왕국을 설립할 것 같거든요. Aux yeux des disciples, ils pensaient que Jésus allait conquérir le monde et il allait établir un royaume. 거기에서 내가 어떤 자리를 차지할까? 전부 다 그 계산을 하고 있는 겁니다. Et les disciples, en fait, calculaient quelle position où je vais avoir quand il y aura le royaume de Jésus. 그런 제자들의 모든 마음과 상태를 알고 있는 예수님께서 친히
대야를 가지고 수건을 두르시고 제자들의 발을 씻긴 거예요. Jésus connaissait bien leur état spirituel, donc il a nettoyé et il a lavé les pieds des disciples. 여러분들요, 진짜 복음 가지고요, 은혜 받으면은 섬기는 자에 서게 돼요. Si vous avez l'évangile, si vous comprenez la grâce de l'évangile, vous allez vous servir même. 그래서 12절 말씀에 이렇게 말씀하죠. Dans les versets 22, 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. pardon, verset 12, c'est celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. 이게 하나님 나라의 법입니다. C'est la loi du royaume de Dieu. 세상 법하고 다른 겁니다. C'est une loi différente du monde. 자기를 높이는 자는 낮아지고 낮추는 자는 높아지리라. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. 그 사람들이 이거 대부분 이걸 모르는 거예요. Mais les hommes du monde ne connaissent pas ces choses. 이 말을 들어도 이 말이 무슨 말인지를 못 알아들었어요. Même si on lit ces versets, les gens ne comprennent pas. 복음 모르는 사람은 이 말 진짜 모릅니다. Les gens qui ne comprennent pas l'évangile ne vont jamais comprendre ces versets. 예수 그리스도께서 이 땅에 낮아지셔서 우리를 위해서 십자가 지시고 구원하시는 그 사랑의 비밀을 모르면은 이 말은 절대로 이해할 수 없는 말이에요. Si vous ne connaissez pas l'amour de Jésus-Christ qui s'est abaissé, qui s'est venu sur cette terre pour nous sauver, ils ne vont pas jamais comprendre ces versets. 그래서 세상의 논리하고 다릅니다. Donc c'est différent de la loi du monde. 여러분들 오늘 이 말씀을 꼭 붙잡으시기를 주 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis que vous teniez cette parole. 그래 자기를 높이는 자는 낮아진다 그래요. Celui qui s'élèvera sera abaissé. 자기를 낮추는 자는 높아지리라. Celui qui s'abaissera sera élevé. 예수님께서 그렇게 하셨잖아요. C'est en fait la même chose que Jésus a fait. 창조주이신 하나님께서 자기를 비워 육신을 입고 이 땅에 오셨잖아요. Le Créateur Dieu est venu sur cette terre avec un corps physique 십자가에 죽으시기까지 복종하셨잖아요. et il est même mort sur la croix. 그런 예수님을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 높이신 분이 하나님입니다. Et c'est Dieu qui a exalté ce nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 저와 여러분들이요, 진짜 예수님께서 겸손해지시고 낮아지셔서 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 이 하나님의 놀라운 사랑을 우리가 먼저 깨달아야 됩니다. Nous devons comprendre, nous devons nous réjouir de cet amour de Jésus-Christ qui s'est bien abaissé pour se mourir et pour nous donner le salut. 특별히 교회에서 일하는 사람들은 이 비밀이 있어야 됩니다. Surtout ceux qui travaillent au sein des églises doivent avoir cet amour, la compréhension de l'amour de 이 Jésus-Christ. 복음의 비밀 모르고 교회에서 일하다 보면 반드시 시험 듭니다. Parce que si vous travaillez sans connaître les mystères du salut, vous allez être tenté par des conflits au sein des églises. 근데 이 비밀을 알고 교회 일을 하는 사람은 시험 들 일이 Mais 없습니다. celui qui connaît ces mystères du salut, et même s'il y aura des conflits dans des églises, quand il travaille, il n'y aura pas un problème. 반대에 부딪히면 양보해 버립니다. Il peut tout donner quand il y a des opinions opposées. 왜냐? 내 의견을 관철시키는 것이 교회가 아니니까요. Parce que ce n'est pas une église qui va assister à nos propres opinions. 하나님의 계획이 이루어지는 곳이거든요. L'église, c'est où les plans de Dieu s'accomplissent. 내가 양보한다고 내 뜻대로 되고 그 사람 뜻대로 되고 그거 아닙니다. Ce n'est jamais une telle opinion qui va s'accomplir, mais c'est les plans de Dieu qui vont s'accomplir. 복음 가진 자만 할 수 있는 일입니다. Et c'est le travail seulement celui qui possède l'évangile peut faire. 저와 여러분들이 진짜 복음 회복해야 됩니다. Nous devons absolument restaurer l'évangile. 또 마태복음 16장 25절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Et c'est écrit dans Matthieu chapitre 16 verset 25. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. Celui qui la perdra pour moi le trouvera. 여러분들요, 진짜 복음 알면은 나를 위해서 살지 않습니다. Si on connaît vraiment l'évangile, on ne vit pas nous-mêmes. 그게 나를 위해서 사는 겁니다. Quand on vit pour l'évangile, c'est en fait la vie qu'on vit pour nous-mêmes. 그게 나를 살리는 길입니다. C'est le moyen de nous sauver. 진짜 복음 알면은 내 인생 하나님께 맡겨버립니다. Si on connaît vraiment l'évangile, on confie notre vie à Dieu. 그게 나를 살리는 길입니다. C'est le seul moyen de nous sauver. 여러분요, 진짜 복음 깨닫기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis que vous compreniez l'évangile. 또 네 번째 이렇게 말씀하고 있잖아요. Et Jésus a encore dit, 마가복음 10장 44절에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. dans Marc chapitre 10 verset 44, celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous les hommes. 예수님이 그런 분으로 오셨어요. Ainsi, Jésus est venu sur cette terre. 그래서 모든 사람을 살리기 위해서 십자가에 죽으신 거예요. Jésus est venu sur cette terre pour sauver tous les hommes. 그러니까 예수 이름이 높아지는 거죠. C'est comme ça le nom de Jésus-Christ pouvait être exalté. 예수님의 그 이름을 모든 만물 위에 뛰어난 이름으로 높이신 겁니다. C'est ainsi Dieu a mis le nom de Jésus-Christ exalté
parmi tous les autres du monde. 다섯 번째 이 말씀을 또 있습니다. Et la cinquième parole que Dieu a donnée, 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하던 어리석은 자가 되라. dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18, si quelqu'un pense qu'il est sage dans ce monde, qu'il soit insensé, alors qu'il deviendra sage. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. Alors qu'il deviendra sage. 여러분들 세상의 지식도 동일합니다. C'est pareil pour les connaissances du monde. 공부하면 할수록 모르는 게 많다는 걸 알게 됩니다. Vous allez comprendre, plus vous étudiez, plus vous allez avoir des choses que vous ne connaissez pas. 자기가 아는 게 많다고 자랑하는 사람은 진짜 어리석은 사람입니다. Les gens qui se vantent de leurs connaissances, en fait, ils sont bien insensés. 공부하면 할수록 모르는 게 많다는 걸 알게 됩니다. Parce que vous allez comprendre, plus que vous faites des études, plus vous aurez des choses que vous devez encore étudier. 그래서 겸손해지는 겁니다. C'est comme ça que vous devenez humble. 하나님을 알아가면 알아갈수록 죄가 많다는 사실을 알게 됩니다. Plus vous connaissez Dieu, plus vous aurez des péchés que vous allez comprendre. 여러분들 빛에 가까이 가면은요 조그만 먼지까지도 다 드러납니다. Quand vous vous approchez à la lumière, vous aurez pouvoir voir en fait même de toute petite poussière. 캄캄한 데 있으면은요 때가 묻어 있는데도 묻어 있는 줄 모릅니다. Mais si vous êtes dans l'obscurité, dans un endroit sombre, vous n'allez pas voir même une tache. 그 하나님께 가까이 가면 갈수록 겸손해질 수밖에 없는 Donc, 거예요. plus vous vous approchez vers Dieu, plus vous allez devenir humble. 낮아질 수밖에 없는 겁니다. Vous vous abaisserez. 여러분들요 진짜 복음 알고 그리스도로 충만한 축복이 회복되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous restauriez la bénédiction d'être avec Dieu et le Christ. 그 진짜 알아가면 알아갈수록 내가 할 수 있는 게 죄밖에 없다는 걸 알게 됩니다. Donc, plus que vous allez connaître Dieu, vous allez comprendre que vous n'aurez que les péchés à faire en fait. 여러분들 그래서요 성경에서 말하는 거 있는 것은 세상에서 말하는 것과 반대입니다. Donc tout ce qui est expliqué dans la Bible est opposé à ce qu'on entend du monde. 그래서 진짜 복음하는 게 참 중요합니다. C'est pour cela c'est très important de connaître l'évangile. 저와 여러분들이 진짜 복음의 풍성한 은혜 속으로 들어가게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous entriez dans une bénédiction abondante de l'évangile. 그래서 하나님 나라의 응답을 누리는 비밀이라고 세 번째 대지에 말씀을 주십니다. Donc le troisième point, c'est le mystère de se réjouir des réponses du royaume de Dieu. 지금 우리에게 주시는 말씀입니다. C'est la parole que Dieu nous donne. 하나님은 완전 독립할 수 있는 은혜를 주셨습니다. Dieu nous a donné la grâce d'être indépendants. 여러분들 혼자라는 생각이 들 때가 있잖아요. Vous sentirez peut-être seul. 하나님이 혼자 막 버려둔 것처럼 보일 때가 있잖아요. Peut-être vous pouvez vous sentir que Dieu vous a abandonné. 근데요, 이런 사람들이 다 성경에 응답받았어요. Mais ce sont ces genres de gens qui ont reçu beaucoup de réponses dans la Bible. 그때 진짜 복음만 붙잡은 거예요. Parce que dans la situation d'une dépendance, qu'ils ont tenu l'alliance, 진짜 하나님만 바라본 거예요. qu'ils ont regardé seulement Dieu. 하나님과 함께하는 축복을 회복하는 게 모든 것이 다 Donc, 회복돼요. ils ont restauré cette présence de Dieu et ils ont tout restauré. 그리고요, 완전 사실을 가지고 가장 낮은 데서 시작하게 Et ils ont 하셨어요. commencé du point le plus bas avec les faits complets. 여러분들 지금 인생이 좀 어렵다고 생각 듭니까? Vous pensez que vous êtes dans une situation difficile? 아닙니다, 여러분들. Non. 완전히 새로 시작할 수 있는 시간표입니다. C'est le calendrier de Dieu que vous recommencez à nouveau. 여러분들 응답받았던 렘넌트들 한번 보세요. Regardez tous les remnants dans la Bible qui ont reçu la 전부 다 réponse. 그런 시간이 주어졌습니다. Ils avaient ces moments de difficile. 요셉은 노예로 갔죠. Joseph a été envoyé comme esclave. 모세는 살인죄를 짓고 강야에 쫓겨나 있었죠. Moïse était en fuite. 이 다윗도 몇십 년 동안 쫓겨다녔죠. David était aussi en fuite. 하나님께서는요 꼭 그런 시간들을 주십니다. Dieu leur a donné ces jours de temps de solitude. 왜냐? 우리 인간의 연약함, 한계, 창세기 3장 문제를 알기 때문입니다. Parce que Dieu connaît bien que nous avons les problèmes de Genèse chapitre 3. 완전 자립할 수 있도록. Donc Dieu nous a permis ces jours de temps pour être vraiment indépendants. 그리고 영적 사실을 붙잡을 수 있도록. Et pour tenir les faits spirituels. 그 정도가 아닙니다. Ce n'est pas que ça. 우리의 틀을 완전히 깨기를 원합니다. Dieu veut que nous ayons un nouveau cadre. 그러니까 응답받았던 사람들은 도저히 생각할 수 없었던 역발상이라고 얘기하는데 완전 반대편에서 응답을 찾아냅니다. Donc ceux qui ont reçu la réponse, ils ont trouvé la réponse de Dieu avec une idée inversée. 그 진짜 응답받았던 사람들은 사람을 살리는 자리에 섰습니다. Donc ceux qui ont reçu la réponse de Dieu, il s'est mis dans une position où il sauve les gens. 그게 시너십니다. C'est ce qu'on appelle synergie. 이렇게 다른 사람을 살리는 축복 속에 있었다 이 말이에요. Ils sont finalement rentrés dans une bénédiction de sauver les gens. 그리고 다섯 번째 위기를 피하지 않았습니다. Ils n'ont pas évité la crise. 오히려 위기를 선택했습니다.
Contrairement, ils ont choisi la crise. 그 위기가 기회가 된 겁니다. Et cette crise est devenue une opportunité. 여러분들 진짜 언약 한번 붙잡아 보세요. Tenez absolument l'alliance de Dieu. 여러분들 지금 우리한테 위기가 온 것처럼 보이지만은 아닙니다. 여러분. Il vous semble que vous êtes dans une crise, mais ce n'est pas le cas. 하나님께서 기회를 주시고 계십니다. Dieu est en train de vous donner la chance. 진짜 응답받았던 사람들은 싸워서 이긴 게 아닙니다. Ceux qui ont reçu la vraie réponse de Dieu ne sont pas combattus, 싸우지 않고 이기는 응답을 받았습니다. mais ils ont reçu la réponse de gagner sans se combattre. 할렐루야. 여러분들 그런 은혜가 저와 여러분들에게 임하게 되기를 주 이름으로 축복합니다. Je bénis que nous ayons tous ces bénédictions. 그래서 진짜 복음 붙잡고요. 완전 언약 속으로 들어가는 그런 시간이 우리한테 꼭 필요합니다. Nous avons besoin, c'est en fait ce temps de se concentrer Dieu et de rentrer dans ces bénédictions avec des crises et des problèmes. 하나님은 지금도 재창조의 능력으로 우리와 함께 하십니다. Avec le pouvoir de récréation, Dieu reste avec nous. 어떻게 하면 되느냐? Comment faire? 오직을 찾으면 됩니다. Il faut trouver seulement. 예수 그리스도가 오직입니다. Jésus-Christ est seulement. 복음이 오직입니다. Il faut seulement l'évangile. 오직 성령이 너에게 마시면 Seulement quand vous aurez la plénitude du Saint-Esprit, 그리고 이 세상에 나 같은 사람도 오직 나 한 명밖에 없습니다. il y a aussi vous êtes tous seuls. 그래서 우리에게 주시는 응답은 오직의 응답입니다. Vous êtes tous uniques, donc on aura cette réponse unique. 이것만 찾으면 됩니다. Il faut trouver cela. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 오직 찾으면요 유일성의 응답이 옵니다. Donc, si vous trouvez cette unicité, vous aurez la réponse de récréation. 하나님의 응답 속으로 들어가면은 재창조의 능력으로 함께 하십니다. Quand vous rentrez dans la réponse de Dieu, Dieu restera avec vous avec le pouvoir de récréation. 어떤 환경, 어떤 자리에 있어도 괜찮습니다. Peu importe la situation, ce ne sera pas le problème. 그 자리에서 서밋의 자리에 올라갈 수 있습니다. Parce que vous pouvez aller dans une position du sommet spirituel dans n'importe quelle situation. 지금 당장 우리가 대통령은 될 수 없습니다. Nous ne pouvons pas devenir le président, 그러나 영적 서밋은 올라갈 mais 수 nous 있습니다. pouvons devenir le sommet spirituel. 하나님은 우리를 서밋의 자리로 올리시기를 원합니다. Dieu vous nous ramener au sommet spirituel. 그리고 9번째입니다. Le petit 9. 아무것도 없는 현장, 사막과 같은 현장에 하나님께서 진짜 응답을 주십니다. Dans un endroit comme désert, Dieu vous encore donner la réponse. 노바디의 응답에서 에브리바디의 응답을 주신다 그랬어요. Dieu vous nous donner la réponse de tous. 여러분들 이게 하나님께서 응답하시는 비밀입니다. Ce sont des mystères de la réponse de Dieu. 이게 성경적이고 이게 맞다면은 지금 내가 처한 위치, 상황, 환경 이게요 완벽한 하나님의 계획이라는 걸 알게 됩니다. Si ces mystères sont justes et sont corrects, vous allez comprendre, même si vous serez dans des problèmes, vous allez comprendre que ce sont des plans de Dieu. 그래서 모든 문제를 가지고 하나님 앞에 서야 됩니다. C'est pour cela, avec tous les problèmes, vous devez vous mettre devant Dieu. 하나님께 질문해야 됩니다. Vous devez poser la question à Dieu. 왜라는 질문을 해야 됩니다. Vous devez poser la question pourquoi. 여러분들 그러면요 하나님의 절대 언약을 찾게 되는 겁니다. Vous devez demander pourquoi, alors vous trouverez l'alliance de Dieu. 오늘부터 새로운 응답 속으로 들어가게 되기를 주 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous rentriez à nouveau dans une nouvelle réponse de Dieu. 진짜 복음 안다는 말이 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on connaît l'évangile? 눈에 보이지 않는 하나님을 안다는 말 아닙니까? Ça veut dire qu'on connaît Dieu qui n'est pas visible. 말씀을 안다는 말 On 아닙니까? connaît la parole de Dieu. 그게 하나님의 계획 속에 들어가게 되는 거예요. Donc, naturellement, on va rentrer dans les plans de Dieu. 언약 속에 들어가게 되는 On 거예요. va rentrer dans l'alliance de Dieu. 하나님의 비밀 속에 들어가게 On 되는 va 거예요. entrer dans les mystères de Dieu. 예수님은 지금 아주 안 좋은 환경과 서기관과 바리새인들을 향해서 책망하시면서 우리에게 중요한 메시지를 주고 계신 거예요. En reprochant les pharisiens et les scribes, Jésus est en train de nous donner les messages importants. 진짜 응답받기를 원하느냐? Est-ce que vous voulez vraiment recevoir la réponse? 가장 낮은 자리로 들어가라. Il faut rentrer dans une position le plus bas. 새로 시작해라. Recommencer à nouveau. 하나님의 축복은 우리가 못 보는 지금 내 현장에 와 있다는 겁니다. La bénédiction de Dieu est là sur notre propre terrain où on n'encore voit pas ces réponses. 결론입니다. Pour conclure, 그래서 진짜 응답의 현장은 우리의 생각입니다. donc en fait la réponse de terrain c'est notre pensée. 생각 속에 응답이 임합니다. C'est dans notre pensée que Dieu donnera la réponse. 환경을 바꾸고 어떤 육신적인 응답을 주는 것은 하나님은 언제든지 할 수 있습니다. Dieu peut très bien vous donner la réponse physique et changer de situation. 우리의 생각이 바뀌고 우리의 마음이 하나님께 향할 때 하나님은 응답이 시작됩니다. Mais la vraie réponse de Dieu commence quand nos pensées changent. 그게 바로 기도입니다. C'est la prière. 이 하나님의 말씀이 우리 생각, 마음 정도가 아니라 영혼 속에 각인될 때 진짜 응답이 시작되는 겁니다. Quand la parole de Dieu s'est imprimée dans notre cœur, dans nos pensées, la vraie réponse de Dieu commence.
그래서 성경의 결론은 복음입니다. Sans la conclusion de la Bible, c'est l'évangile. 그래서 모든 것을 복음의 눈으로 보는 이 눈이 열려져야 됩니다. Il faut avoir un œil de voir toutes les choses avec l'évangile. 할렐루야. 여러분들 진짜 복음의 눈으로 보시기 바랍니다. Il faut voir toutes les choses avec l'évangile. 나 자신을 복음의 눈으로 보시기 바랍니다. Il faut voir soi-même avec l'évangile. 나와 갈등 관계 있는 사람을 복음의 눈으로 Il 보시기 faut 바랍니다. les gens avec qui on a des conflits voir avec 여러분들 l'évangile. 가족들을 복음의 눈으로 Il 보시기 faut voir 바랍니다. la famille avec l'évangile. 영적 문제 있는 사람을 복음의 눈으로 보시기 Il 바랍니다. faut voir des gens qui ont des problèmes spirituels avec 이 l'évangile. 프랑스 현장을 복음의 눈으로 보시기 Avec 바랍니다. l'évangile, il faut voir le terrain de la 여러분들 France. 그게요 하나님께서 우리에게 하나님이 이 세상을 보는 눈입니다. C'est un œil de voir le monde de Dieu. 그러면요 하나님과 우리 인생이 딱 맞아지게 돼 있습니다. Donc à ce moment-là, on aura le même œil pour voir le monde. 그래서 이 복음을 담고 있는 말씀에 집중할 때 우리의 각인 뿌리 체질이 싹 바뀌는 겁니다. Et quand nous nous concentrons sur la parole qui contient l'évangile, nos emprunts racines nature vont changer. 이번에 우리 유럽 집회가 진행이 됩니다. Nous aurons la conférence européenne cette semaine. 여러분들 아주 중요한 시간표입니다. C'est un calendrier très important de Dieu. 좀 어떤 면에서 봤을 때는요 좀 어려운 시간이죠. Ils peuvent être difficiles, 그러나 하나님께는요 아주 중요한 시간표입니다. mais pour Dieu, c'est un calendrier important. 진짜 하나님 말씀에 집중할 수 있는 좋은 시간표입니다. Car c'est un temps où nous pouvons concentrer sur la parole. 아니, 어떤 면에서 어려우니까 집중하기가 좋습니다. Dans ces situations, ça peut être difficile à cause du Covid-19, 성경에 응답받았던 사람들 보세요. mais ça peut être un moment de pouvoir concentrer sur la parole. 환경과 여건이 가장 어려웠을 때 하나님께 집중했다. Regardez les remnants qui ont reçu la réponse dans la Bible, ils sont concentrés sur la parole et sur Dieu quand ils sont dans des difficultés. 왜냐? 다른 방법이 없으니까. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. 인간의 능력으로 안 되니까. Parce qu'ils ne pouvaient pas résoudre des problèmes avec leur 인간의 pouvoir. 도움이 안 되니까. Parce que les aides humaines n'est pas utiles. 하나님께만 집중한 겁니다. Donc ils sont concentrés uniquement sur Dieu. 그러다가 복음을 깨닫게 된 겁니다. C'est comme cela ils ont compris l'évangile. 하나님의 언약을 붙잡게 된 겁니다. Ils ont tenu l'alliance de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 축복 속에 들어가게 되기를 주 이름으로 축복합니다. Je bénis que nous rentrions dans ces bénédictions. 그렇게 되면은 하나님이 주시는 기도 제목이 나오는 거예요. À ce moment-là, nous allons trouver le sujet de prière de Dieu. 이게 절대 언약입니다. C'est l'alliance absolue de Dieu. 하나님의 절대 계획 깨달아 버리면요 아무도 막을 수가 Quand 없어요. nous comprenons les plans de Dieu absolus, personne ne pourra les bloquer. 하나님이 주시는 기도 제목이 깨달아지잖아요. 그러면 24시 기도가 됩니다. Quand vous compreniez les sujets de prière que Dieu nous donne, on va pouvoir faire la prière 24 heures. 아무것도 안 하고 기도한다는 말이 아닙니다. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la prière sans rien faire. 공부하고 일하고 다 하는데 하나님이 주시는 기도 제목이 마음에 딱 담겨 있는 겁니다. Vous faites vos études, vous travaillez, mais ce sujet de prière de Dieu est resté dans notre cœur. 할렐루야. 이게 기도입니다. C'est ça la prière. 그래서 생각이 기도고 마음의 기도입니다. C'est pour cela nos pensées et la prière, notre cœur et la prière. 할렐루야. 여러분들 이런 축복이 저와 여러분들에게 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis que ces bénédictions recommencent à nouveau dans votre vie. 우리 수요일 목요일 유럽 집회가 우리 진행이 됩니다. Ce mercredi et jeudi, on aura la conférence. 비록 우리 함께 모여서 말씀을 받고 하지는 못합니다. Mais on ne pourra pas se réunir ensemble pour recevoir la parole ensemble. 그러나 유럽 집회를 통해서 이 시대에 정확하게 성취될 말씀을 우리에게 주십니다. Mais Dieu nous donnera la parole qui va s'accomplir, qui va accomplir. 그래서 우리 말씀 붙잡아야 됩니다. C'est pour cela nous devons tenir la parole de Dieu. 그 언약이 우리의 마음에 담기도록 기도해야 됩니다. Et il faut faire la prière pour que cette parole soit imprimée en nous. 그게 우리 24시 될 수 있을 만큼 기도해야 됩니다. Il faut faire la prière jusqu'à ce moment que cette parole soit vraiment, cette parole reste dans notre cœur. 그게 우리의 마음 중심에 딱 담길 만큼 기도해야 됩니다. Jusqu'à ce que cette parole reste dans notre cœur et dans nos pensées. 그럴 때 하나님이 성취해 나가는 겁니다. Parce que c'est à ce moment-là Dieu accomplira sa parole. 진짜 중요한 시간표입니다. Donc c'est le temps important de Dieu. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Tenons l'alliance de Dieu. 여러분들 어떤 환경에 있어도 말씀 놓치지 마세요. Dans n'importe quelle situation, n'oubliez pas la parole de 진짜 Dieu. 하나님께 기도하세요. Et faites la prière. 그 말씀 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Priez avec la parole. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Seigneur, 감사합니다. merci pour ta grâce que tu nous as donnée pour faire le culte. 바리새인과 서기관의 자리에 서지 않도록 은혜를 더하여 주옵소서. Donne-nous la grâce où nous ne pouvons pas mettre dans les positions des pharisiens et des scribes. 하나님 나라의 응답을 누리는 비밀이 우리 것이 되도록 인도하여 주옵소서. Conduis-nous pour que nous puissions nous réjouir de la bénédiction du royaume de Dieu. 유럽 살리는 응답의 말씀이 선포되고
받는 자리가 되도록 역사하여 주옵소서. Donne-nous la parole qui va accomplir pour l'évangélisation mondiale de l'Europe.